पिला माने समस्त को शुभेच्छा। देख आज आम पढ़ा शांति पाई प्रारंभिक उद्यम जातिसंघ। आम आ पूर्व पढ़ी प्रथम विश्वयुद्ध पाई किपरि पृथ्वी रे उत्तेजना लागी रही एवं परवर्ती समय रे किपरि प्रथम विश्वयुद्ध संगठित हैला एवं प्रथम विश्वयुद्ध संगठित हेबा परिप्रेक्षी रे आमे रूसिया रो जो विप्लव हैला एवं सोवियत रूस गठन हैला ए सब विषय आमे पूर्व पढ़ी। तबे आज आमे देखिबा जे आर परवर्ती आमे रूस विप्लव पर पृथ्वी पर प्रभाव विश्व उपरे यार प्रभाव पड़िला बेले आमे पढ़ी जे किभଳି भाबरे गणतंत्र आउ ए जो साम्यवाद सरकार गठन हैला मार्क्सिज्म जाको हमर कहा जाय रूस रे गठित हैला ता मध्य समाजवाद आउ गणतंत्र आ मध्य प्रतिद्वंदिता लागी रहिला एवं गणतंत्र आउ ता छड़ा आमे आज पूर्व आउरी भी मध्य से संधि विषय पढ़ी ताले आमे जानी पुन थरे पृथ्वी रे अस्थिरता लागी रहिथिला। तेबे एई अस्थिरता को दूर करिवा पई जो शांति पाई जो प्रारंभिक उद्यम विश्व स्तर रे आरंभ हैला एवं जातिसंघ गठन करागला से विषय आज आमे पढ़िबा। देख आमे जानी 1919 मसिया जनवरी 18 तारिख रे पेरिस ठारे शांति सम्मेलनी कौन हैतला आहूत होइथिला। तबे एई सम्मेलनी अच्छा पिला माने देख आमे जानी 1919 मसिया जनवरी 18 तारिख दिन पेरिस ठारे शांति सम्मेलनी आहूत होइथिला। तेबे एही सम्मेलनी आह्वान कहा आह्वान रही ना अमेरिकार राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन आंतर्जातिक स्तर रे स्थायी शांति प्रतिष्ठा करिबा पई एवं समस्तंकर सहयोग सहित गोटे 14 सूत्री कार्यक्रम से उपस्थापन करथिले। आमे ए विषय पूर्व आलोचना करछथि। तबे से जो 14 सूत्री कार्यक्रम अमेरिकार राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन आगत करथिले तार शेष से 14टी सूत्रर शेष सूत्र थिला कोन ना जातिसंघ गठन। शेष सूत्र थिला जातिसंघ गठन अर्थात विश्व रे स्थायी शांति प्रतिष्ठा पाई गोटे जातिसंघ गठन करिबा निमते पेरिस जो चुक्ति हैतिला तार एहा एक अविच्छेद्य अंग बा एहा एक मुख्य अंग भाबरे रहिथिला। ताले आमे जानले वुड्रो विल्सन को उद्यम रे ताले जातिसंघ गठित हैला। ताले बर्तमान आमे देखिबा जातिसंघ कौन जातिसंघ केते भागरे तार परिसर तार रहिला एवं तार कार्यकर्ता केते सफल हैला केते विफल हैला। ताले देख ताले जातिसंघर कोभेनांट बा कोभेनांट कहले राजीनामा जातिसंघर राजीनामा आमे जानले वुड्रो विल्सन कर 14 सूत्र कार्यक्रम अनुसार रहिथिला। से अमेरिकार राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन कर 14 सूत्री कार्यक्रम अनुसार शेष सूत्र अनुसार विश्व रे स्थायी शांति प्रतिष्ठा पाई जातिसंघ नामक अनुष्ठान प्रतिष्ठा पाई रहिथिला। ताले एई जो 14 सूत्री कार्यक्रम रे जो हैला जो पेरिस शांति सम्मेलनी हैला सेठारे ए जो राष्ट्र मानक मध्य रे जातिसंघ गठन पाई वुड्रो विल्सन को प्रस्ताव क्रमे जो राजीनामा स्वाक्षरित हैला सेई राजीनामा को कोन कुआ जाय ना जातिसंघर संविधान। ताहले ए जो राजीनामा जो देश मानक मध्य रहितिला ताको कुआ जाय जातिसंघर संविधान। एई संविधान अनुसार देख वुड्रो विल्सन को सभापतित्व रे 19 जन प्रतिनिधि द्वारा कोभेनांट चिठा प्रस्तुत होइतिला। ताले ए जो कोभेनांट चिठा कोभेनांट बा राजीनामा ए जो देश मानक मध्य जो राजीनामा हैला जातिसंघ प्रतिष्ठा पाई सेई सभा रे सभापतित्व करथिले के वुड्रो विल्सन आउ रहिथिले के 19 जन प्रतिनिधि रहिथिले। ताले एमानक मध्य रे इंग्लैंड रो प्रतिनिधि द्वारा एहा वैधानिक रूप दिया जाइथिला। इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री एहा को वैधानिक रूप प्रदान करथिले। ताले देखो 1919 एप्रिल 28 तारिख दिन पेरिस शांति सम्मेलनी रे अधिवेशन रे एहा गृहीत हैला। पेरिस शांति सम्मेलनी आगुरु आमे पढ़ी 1919 मसिया एप्रिल 28 तारिख दिन ताहले ए जो जातिसंघ गठन पाई ए जो राजीनामा एहा कौन हैला ना अधिवेशन रे गृहीत हैला। गृहीत हैला माने कार्यकारी हबा पाई
ଏହା पास ହେଇଗଲା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ ଏଥିରେ ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିସଂଘର ସମ୍ବିଧାନ ବା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ 26ଟି ଏଥିରେ ଧାରା ଥିଲା ଏଇ 26ଟି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଦେଖ 1919 ଜୁନ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ପ୍ୟାରିସ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା କଣ ଭାର୍ସାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ कौन जो संधि होता भर्साई संधि आम पढ़ी जे जर्मान पराजित राष्ट्र होती केमिति केते गुडे अपमानजनक शर्त राजी करने बाध्य करा तापर देख जानुआरी 10 तारिख रु कोभेनांट बलवत्तर है एवं आनुष्ठानिक भाव जातिसंघ प्रतिष्ठित है ताले जातिसंघ केबे प्रतिष्ठित है ना देख 1919 जानुआरी 10 तारिख जानुआरी 10 तारिख ताले जातिसंघ प्रतिष्ठा पाई जो हेतिला जो सभा हेतिला से सभा रे सभापतित्व करथिले किए ना अमेरिकार राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन आ ए जो राजीनामा स्वाक्षरित है कि प्रस्तुत हला ए राजीनामा रे रहिला कोन ना देखो 28 टी धारा रहिला ए जो धारा रहिला आमे जो जानिले ए जो 28 टी धारा रहिला ये 28 धारा विशिष्ट ए जो संविधान प्रस्तुत हला जातिसंघ पाई एहर वैधानिकता किए गृहीत करथिले ना इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री ताले यह एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप देख ताले आमे वर्तमान देखिबा ए जो जातिसंघ गठन हैला 1919 मसिया जनवरी 10 तारिख आर कोन थिला लक्ष्य बा उद्देश्य काहे कि यह गठन करा गला एक रे देखो आंतर्जातिक सहयोग शांति और सुरक्षा को उत्साहित करिया आंतर्जातिक कोन ना आंतर्जातिक शांति सद्भाव सुरक्षा शांति सुरक्षा हला एक रे हला ताले दुई रे हला कोन ना दुई रे हला देख जे प्रत्येक देश मध्य राष्ट्र मानक मध्य मुक्त निरपेक्ष सम्मानजनक संपर्क को नैतिक कर्तव्य भावे समस्ते ग्रहण करिवे कोन प्रत्येक देश मध्य कोन रहइबो मुक्त निरपेक्ष आ कोन सम्मानजनक संपर्क एटा हला कोन ना लक्ष्य देख तीन रे हला कोन ना आंतर्जातिक आईन को राष्ट्र मानक मध्य परस्पर मध्य आचरण कोन आचरण प्रकृत विधि भावे कोन प्रतिष्ठित करिबा जाति आंतर्जातिक आईन को ए जो 28 धारा देके आंतर्जातिक आईन हला आंतर्जातिक आईन को कोन करिवे ना आंतर्जातिक आईन को राष्ट्र मानक मध्य आंतर्जातिक आईन को राष्ट्र माने कौन ना समर्थन संपर्क से माने कौन करिवे ना प्रकृत विधि भाव ग्रहण करिवे आंतर्जातिक आईन को विधि भाव ग्रहण करिवे तापरे देख ए जो निरपेक्षता बजाय रखिया पई अनुमोदित चुक्ति गुडिक प्रति सचेतन सम्मान रखिबे आ चारि रे हला कोन ए जो अनुमोदित हला आंतर्जातिक शांति सुरक्षा रक्षा करिवे प्रत्येक देश को मुक्त निरपेक्ष भावे सम्मानजनक संपर्क प्रत्येक देश सहित रक्षा करिवे केई का कौन देश सहित असम्मानजनक बा लुचाचोरा जमी आगुरी सब दल सब करुले सेमती करेनि आंतर्जातिक आईन को विधिबद्ध भाव ग्रहण करेंगे चारि रे कौन ना ये समस्त आईन को अनुमोदित है चुक्ति गुड़िक से चुक्ति गुड़िक को समस्ते सम्मान जनइबे ताहले आमे जानिले जातिसंघर लक्ष्य जानिले एबे देखिबा जातिसंघ किपरि गठन हेउछि एबे आमे देखिबा जे जातिसंघ किपरि गठन होउछि देख जातिसंघ कार्यकारिता आ परिचालना पाई यार तीनोटी मुख्य अंग रहला जातिसंघर कोन ना परिचालना आ कार्यकारिता पाई तार तीनोटी मुख्य अंग रहला कोन हला ना एक रे हला सभा तापर हला कोन परिषद सभा परिषद तापर हला कोन ना सचिवालय
ताले देख 3 भाग रे जातिसंघ विभक्त हला। 1 रे सभा, 2 रे कोन ना परिषद, 3 हला सचिवालय। ताहले देख आमे 3 को ता सहित मध्य अतिरिक्त भाव रे कोन रहला आंतर्जातिक न्यायालय आ आंतर्जातिक श्रमिक संगठन। ए सहित अधिकंतु रहला कोन ना देख 4 रे रहला आंतर्जातिक न्यायालय आ कौन रहा ना आंतर्जातिक श्रमिक संगठन। आंतर्जातिक श्रमिक संगठन। ताहले आमे बर्तमान पढ़िबा जे देखो आमे गोटी गोटी की पढ़िबा सभा पढ़िबा परिषद पढ़िबा सचिवालय पढ़िबा आंतर्जातिक न्यायालय पढ़िबा आंतर्जातिक श्रमिक संगठन पढ़िबा। ताहले एई जो 3टी हला कोन ना मुख्य सभा परिषद सचिवालय ये हला कोन अतिरिक्त। ताहले देखिबा आमे बर्तमान सभा। देखो सभा कहले आमे कौन बुझंती ना देख जातिसंघर समस्त राष्ट्र माने ए सभार सदस्य थिले। ताले जातिसंघर जते जातिसंघर सदस्य समस्ते सभार सभ्य रहिबे। आ प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र से माने सभा को 3 जण प्रतिनिधि पठेइबे। केते जण ना 3 जण प्रतिनिधि पठेइबे। किंतु गोटे 3 जण प्रतिनिधि सिना पठेइबे किंतु प्रतिनिधि 3 देबे किंतु भोट रहिबो केते ना 1। भोट दबार अधिकार रहिबो से मानकर गोटिए मात्र। तापरे देख ताले सभारे प्रत्येक राष्ट्र स्थान समान कई बड़ नुह कई सान नुह कई विजेता नुह कई विजित नुह कई पराजित भी नुह। तेणु समस्त स्थान थिला सभारे समान। ताले सभारे देख निजर सभापति को सभारे समस्ते से जो राष्ट्र माने रहिले समस्त भोट रे समान अधिकार रहिला से माने सभापति निर्वाचन करिवे। आउ 8 जण उपसभापति मध्य रहिबे। ताले कोन ना जणे रहिबे सभापति आउ 8 जण रहिबे कोन ना उपसभापति बुझि पारलो। ताले रहिबे ए सब आमे जानला पर देख ताले प्रत्येक विषय पई 6 गोटी स्थायी कमिटी 2टी अतिरिक्त कमिटी रहिबो। ताले कमिटी रहिबो केते कमिटी हला कमिटी 2 प्रकार स्थायी अस्थायी। ताले स्थायी कमिटी रहिबो केते ना देख स्थायी कमिटी रहिबो 6 गोटी रहिबो स्थायी कमिटी आ 2 गोटी रहिबो कोन ना अस्थायी कमिटी बुझि पारलो। ताले 6टी रहिबो स्थायी कमिटी 2टी रहिबो अस्थायी कमिटी। प्रत्येक कमिटी रो चेयरमैन आ जो निर्वाचन जो 6टा कमिटी ये 2टा कमिटी 8टा कमिटी हला प्रत्येक कमिटी रो चेयरमैन माने ताकर कर्मकर्ता माने तांको निर्वाचित करिवे चेयरमैन को। ताले देखो प्रत्येक वर्ष अंतत थरे बैठक बसिबा पई निष्पत्ति हला। प्रत्येक वर्ष अंतत थरे बैठक बसिबो का प्रत्येक वर्ष अति कम रे थरे सभार बैठक बसिबो। आ सब एई सभार जो बैठक बसिबो से सभारे जहा निष्पत्ति निया जिवो सब सभ्य मानकर कोन जो आलोचना क्रमे सेहा गृहीत हेबो ताहा ही नूतन कौन साही समस्ते ग्रहण करेंगे। जदि नूतन कौन राष्ट्र नुआ को राष्ट्र कौन जातिसंघर सभ्य होगापाई चाहे ताहले अति कम रे 2/3 सभ्यंकर समर्थन आवश्यक। जदि कौन राष्ट्र से सन्त्रासवादी कार्यक्रम करुथुबो कि से कौन विश्व प्रति विपद सृष्टि करुथुबो ताहले ताको जातिसंघर सभ्य पद दिया जीवनी। आ जदि से भल हेइथिबो ताहले जदि 2/3 सभ्य ता सपक्ष रे कौन करिवे ना कौन 2/3 सभ्य द्वारा तार सभ्य पद गृहीत हम ताले नुआ राष्ट्र सभ्य हेई पारिबो जे कि विश्व शांति प्रति विपद सृष्टि करू नथिबो। ताले जे देख जातिसंघर साधारण संपादक मनोनयन करिवार क्षमता रहिछि कार ना सभा जातिसंघर जो हमर आसीबे किए ना जातिसंघर सचिव जातिसंघर साधारण संपादक को आमर सभारू मनोनयन करा जाय थाए। एई सभारे
सभ्य मानकर सम्मति बिना कौनसी आलोचना गृहीत होई पारिबो नाही। आ जदि कौनसी राष्ट्र नूतन भावे सभ्य हेबाकु चाहे जातिसंघर ताहले सभ्यर 2/3 सदस्य ताहाको द्वारा तार सभ्य पद गृहीत हेबा दरकार, जेमिति कि विश्व शांति प्रति से देश विपद सृष्टि करू नथिबो। एहा व्यतीत आमे देख आंतर्जातिक न्यायालयर विचारपति एवं जातिसंघ परिषदर स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य ये समस्त सभारू निर्वाचित होइथांती। ताहले आमे जानिले सभार गठन जानिले तार क्षमता जानिले। एबे आमे पढ़िबा कोन ना जातिसंघर जो आमे परिषद विषय रे पढ़िबा। देख जातिसंघरे कार्यकारिणी अंग होची किए ना परिषद। एथे तांती केते 5 जण स्थायी सभ्य और 4 जण अस्थायी सभ्य। ताले परिषद रे थांती केते देख आमे आपरे पढ़िबा परिषद। परिषद रे रही थांती केते परिषद रे थांती केते ना देख परिषद रे थांती केते ना 4 जण अस्थायी सभ्य और 5 देख परिषद रे 5 जण स्थायी सभ्य 5 जण स्थायी सदस्य आ थांती कोन 4 जण अस्थायी सदस्य थांती कोठी हमर परिषद रे। अच्छा यही परिषद देख ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस युक्तराष्ट्र अमेरिका इटाली जापान ये सब होचंती कोन स्थायी सभ्य। अस्थायी सभ्य हले किए 4 जण ना जतले देख जो आमर पेरिस शांति सम्मेलन हैला पेरिस शांति सम्मेलन परे जातिसंघ रे सदस्य होबा पई अमेरिका तांकर सिनेट अनुमोदन कला नाही। तेणु अमेरिका जातिसंघ रे सभ्य होई पाला नाही। तेणु 4 जण जगह रे किए रहिले ना परिषद रे मोट सभ्य संख्या 9 परिवर्ते 8 रहिला। काहे ना अमेरिका एठी अमेरिका 9 5 4 9 9 रु अमेरिका कटि गले रहिला केते ना 8। तार 2 वर्ष परे यार 2 वर्ष परे देखा गला कोन ना अस्थायी सभ्य संख्या मध्य 6 को वृद्धि करा गला। जेहेतु कमी गला एठी अस्थायी सभ्य संख्या 6 को वृद्धि करा गला। अच्छा अस्थायी सभ्य संख्या 6 को वृद्धि करा गला परे तापर देखो 1926 मसिया रे जर्मनी को पुनी स्थायी सभ्य करा गला। जर्मनी को स्थायी सभ्य करा गला परे जर्मनी स्थापे करा गला किंतु जर्मनी जातिसंघरू ओहरी गला। जर्मनी जातिसंघ रे रहिला नाही। ओहरी गला परे 1934 मसिया बेलको रूसिया रे मध्य योगदान परे स्थायी सभ्य पुनी 5 हला। ताले आमे 1939 मसिया बेलको देखिबा जे मसिया रे मात्र 3 जण स्थायी सभ्य रहिले। काहेकि ना जर्मन ओहरी गला रूसिया ओहरी गला ताले स्थायी सभ्य 5 जगह रे मात्र 3 रहिले। आगे कोन आगे अमेरिका सदस्य हेई नथिला बर्तन जर्मन ओहरी गला। 1939 मसिया बेलको रूसिया मध्य जातिसंघरू बहिष्कृत हेबा फल रे ब्रिटेन फ्रांस स्थायी सभ्य हेकी रहिले। अब रूसिया तो पळेला 3 रु तापर रहिले 2 किए ना ब्रिटेन आउ फ्रांस 2टी स्थायी सदस्य रहिले। किए रहिले ब्रिटेन रहिला आउ फ्रांस रहिला। ताले आमे एथे देखिले जे वर्तमान अस्थायी सभ्य संख्या वृद्धि पाइकी 1936 मसिया बेलको 11 रे पहुंचला। ताले अस्थायी सभ्य संख्या वृद्धि पाइकी रहला केते 11 हला। केते बेलको हला ना 1936 बेलको स्थायी हला केते 2 अस्थायी हला केते ना 11 बुझी पारलो। ताले बर्तन देख स्थायी सभ्य संख्या आमे जो जानिले जे स्थायी सभ्य संख्या केवल 3 वर्ष पई निर्वाचित होतले। प्रत्येक आमे जो स्थायी सभ्य आमे जानिले जे स्थायी सभ्य से माने मात्र 3 वर्ष पई निर्वाचित होतले। आ प्रत्येक वर्ष से माने 3 जण अस्थायी सभ्य निर्वाचित होतले। तले प्रत्येक वर्ष कोन ना आमे जानिले प्रत्येक 3 वर्ष पई
ସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ 1926 ମସିହା ବେଳକୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅତି କମରେ 4 ଥର ଆହୁତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ ପରିଷଦ 4 ଥର ଆହୁତ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ପରିଷଦର ବୈଠକ ବସୁଥିଲା। ତା ଛଡା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଝିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡକା ଯାଉଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଲେଖା ହଉଥିଲା। କିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କିଏ କମ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଜଣକ ପରେ ମାନେ ଏ ରେ ଜାନା, ବି ରେ ବ୍ରିଟେନ, ତାହେଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇ ରେ ଏଇ କ୍ରମରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ କଣ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପରିଷଦରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା ପରିଷଦ। କାହିଁକି ନା ପରିଷଦ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଣ ଯୋଉ କମିଟି, ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ହେଇଥିବାରୁ ଆର କ୍ଷମତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଗୁଡିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତା ଛଡା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିଷଦର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏହା ଛଡା ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୁକ୍ତି ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ପରିଷଦକୁ କଣ କରେ ନ ମାନେ ଜାତିସଂଘ ପଦରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ଯଦି କିଏ ଜାତିସଂଘର ନୀତି ନିୟମ ଠିକ ଭାବରେ ମାନୁ ନଥିଲା, ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିକି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଜାତିସଂଘ କରୁଥିଲା ବା ଜାତିସଂଘ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ଯଦି ସେ ନ ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ବେସିନ ଡାନଜିକ୍ ସହରକୁ ଶାସନ କରିବା, ମାଉଣ୍ଟେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ଶାସନକୁ ତଦାରଖ କରିବା, ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା, ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକର ବିବରଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଥିଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଛଡା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆସିବା ସଚିବାଳୟ। ସଚିବାଳୟ ହଉଛି କଣ ନା ଜାତିସଂଘର ସଚିବାଳୟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଜେନେଭା ଠାରେ ରହିଥିଲା। ଜେନେଭା କୋଉଠି ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ଠାରେ। ଜେନେଭା କୋଉଠି ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ସହରରେ ସଚିବାଳୟର କଣ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ବା ମହାସଚିବ। ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯୋଉ ଆମର ସଚିବାଳୟର ଯେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ପରିଷଦର ସୁପାରିଶରେ ସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 705 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚିବାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶରୁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଚିବାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ନଥିବା ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ନିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାତୀୟତା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ବା ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପରିଷଦ ଓ ସଭା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛନ୍ତି ପରିଷଦ ସଭା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛନ୍ତି ସଚିବାଳୟ। ତାହେଲେ এই ପରିଷଦ ସଭା ଅଧୀନରେ ରହିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାମ ନ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। କୋଉମାନେ ପରିଷଦ ସଭା ସଚିବାଳୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜାତିସଂଘର ସଚିବାଳୟ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲିକି ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଏରିକ୍ ଡୁମଣ୍ଡ। ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏରିକ୍ ଡୁମଣ୍ଡ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଜାତିସଂଘ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ସେ ହେଇଥିଲେ। କିଏ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କିଏ ଏରିକ୍ ଡୁମଣ୍ଡ। ଏରିକ୍ ଡୁମଣ୍ଡ। ଏରିକ୍ ଡୁମଣ୍ଡ କୋଉ ଦେଶର ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ହେଲେ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଭେନଲ, ତାପରେ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଭେନଲ, ତାଙ୍କ ପରେ ହେଲେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଲେଷ୍ଟର କଣ ଉକ୍ତ ଏସବୁ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତମମାନେ ମତେ କହିବ ହେଲା। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସଚିବାଳୟରେ କେତୋଟି ବିଭାଗ ରହିଲା ନା ସଚିବାଳୟରେ ରହିଲା ଆମର 11ଟି ବିଭାଗ। ଯୋଉ ଆମେ ସଚିବାଳୟ ପଢୁଥିଲେ ସଚିବାଳୟରେ ରହିଲା 11ଟି ବିଭାଗ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେଖ ସଭା ପରିଷଦ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେଠାରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ। ସଭାରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିବରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜିନାମା ସନ୍ଧି ସେଗୁଡିକ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ସଚିବାଳୟର ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ଶାସକୀୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ନୀତି ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ ଆସେ ସେଗୁଡିକ ଜାତିସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ସଚିବାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଣ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ନ୍ୟାୟାଳୟ ନ ରହିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ନା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ୍ ଠାରେ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦି ହେଗ୍। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦି ହେଗ୍ ଠାରେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଦେଖ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା। କେତେ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15। 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏହା ବିଧିବଦ୍ଧ ସେବେଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ଫରାସୀ ଇଂରାଜୀ ଥିଲା ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଭାଷା ଥିଲା ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନା ଫରାସୀ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଥିଲା ଭାଷା। ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ 11 ଜଣ ବିଚାରପତି 4 ଜଣ ଉପବିଚାରପତି ରହୁଥିଲେ। କେତେ ଆରମ୍ଭରେ 11 ଜଣ ବିଚାରପତି ଆଉ କେତେ ନା 4 ଜଣ ଉପବିଚାରପତି ରହୁଥିଲେ। 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହା କଣ କରାଗଲା ନା ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11ରୁ 15କୁ ବଢାଇ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 1936 ମସିହା ବେଳକୁ ଉପବିଚାରପତି ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପରେ ଉପବିଚାରପତି ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇ ଦିଆଗଲା। ଆମ ଦେଶରୁ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦେଖ ନିର୍ବାଚିତ କଣ ହବ ନା ଉଭୟ ଗୃହରେ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ସେ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ବିଚାରପତି ମାନେ ସେମାନେ ସଭାପତି ଉପସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ବିଚାରପତି ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଆଉ ଉପସଭାପତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ କୋଉମାନଙ୍କୁ ବିଚାରପତି କରାଯିବ ନା ଦେଖ ସର୍ବ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯିଏ ନିଜ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରପତି ଥିବେ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତି କରାଯିବ। ଆମ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଜାତୀୟତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଛା ଯାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହଉଛି କେତେ 9 ବର୍ଷ। 9 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାର ପାଇଁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା କଳହର ଭାଗିଦାର ଥିବା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାରପତି ହୋଇ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦୀୟ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡା ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ପରମ୍ପରା ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ଏଟା ବୁଝିଲ ଯେ ଦେଖ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାର ପାଇଁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା କଳହରେ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର ନଥିବେ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବ, ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଥିରେ ଯୋଉ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ବିଚାରପତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାରପତି ନଥିଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ପରମ୍ପରା ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ଯୋଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ କଳହର ସମାଧାନକୁ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ କୋଭେନାଣ୍ଟ ବା ରାଜିନାମା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ଏବଂ ସଭା ଓ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଯଦି ସଭା ବା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିବାଦ ଦେଖାଦିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ମତ ଦେବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗଠନ ଜାଣିଲ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଇନଗତ 2 ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା ନା 2 ପ୍ରକାର। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2 ପ୍ରକାର ଥିଲା। କଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେତେକ ଆଇନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ କେତେକ ଦବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କଣ। 2 ହେଲା କଣ, 1 ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ 2 ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାର ଅଧିକାର ରହିଛି ସେ ଏହାକୁ ତାର ଆଇନ ପରିସରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଆଉ ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଯଦି ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟ ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଣ ଥାଏ ନା ବିବାଦ ଥାଏ ସେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ବା ବାଧ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ନ୍ୟାୟାଳୟ ହଉଛି ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ। ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ନା ଜେନେଭା ଠାରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ଜେନେଭା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜାତିସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ଏହି ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାତିସଂଘ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।
संगठन रे सभ्य हेबा पई बाध्य। ताले देख ता आ छड़ा मध्य आमे देखिबा जातिसंघर सभ्य न होइतिबा राष्ट्र माननकु मध्य सदस्य एथिरे करा जाई पारिबो। पुरुष हुंतु महिला हुंतु शिशु हुंतु श्रम पई निज देश रे बा शिल्प वाणिज्य क्षेत्र रे कृषि क्षेत्र रे सेमाने जेमिति तांको अवस्था जेमिति सुरक्षित रहइबो तांको अवस्था रे जेमिति उत्तरोत्तर उन्नति हबो सेथि पई सारा विश्व रे श्रमिक मानकर सुरक्षा पाई जो कौन आंतर्जातिक श्रम संगठन गठित हेछि। ताले देख से श्रमिक मानकर अवस्थार उन्नति करिया पई संगठनर 3टी अंग। ताले ए संगठनर 3टा अंग रहिछि कोन ना गोटे होजे देख साधारण सम्मिलनी सम्मिलनी आ गोटे है कौन ना देख जे शासन नियंत्रक साधारण सम्मिलनी शासन नियंत्रक तापरे होची कौन ना आंतर्जातिक श्रम कार्यालय अच्छा ताले आमे याकू देखिले ताले जानिले ताले ए 3 गोटे अंग रही। साधारण सम्मेलन रे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 4 जन प्रतिनिधि सभ्य रहिबे। ए जो साधारण सम्मेलन आमे जानिले एठी प्रत्येक सभ्य राष्ट्र 4 जन सदस्य रही परिबे। ए 4 जन सदस्य किए ना 2 जन होउचंती सरकार द्वारा आसीबे निर्वाचित हेकी जने शिल्पपति मानक द्वारा आसीबे आउ जने श्रमिक मानक द्वारा निर्वाचित हेकी एठारे प्रतिनिधि हेबे। ताले देख जदि एई सब साधारण सम्मेलन रो ए जो वैधानिकता ए जो विधि विधान नीति नियम रे जदि वैधानिक क्षमता रही ता माने साधारण सम्मेलन रो वैधानिक क्षमता रही से नीति नियम तैयारी करी पारिबो। जदि श्रमिक संगठनर अवस्थार उन्नति पाई जदि किछि त्रुटि थाए ताले सेगुड़िक से दृष्टि आकर्षण करि पारथुला श्रमिक मानकर कार्य अवस्थार उन्नति पाई चिठा प्रस्तुत करि पारथुला। शासन नियंत्रण दल रे 32 जन सदस्य रहउथुले। ताले शासन नियंत्रण दल ए जो वैधानिकता रहला एथे केते ना 32 जन सदस्य रहि पारथुले। से माने 32 जन भितर 16 जन सदस्य थिले कोठी ना राष्ट्र सरकारंकर 8 जन थिले शिल्पपतिंगर आउ 8 जन थिले कार ना श्रमिक मानकर। ताले 32 जन भितर 16 जन थिले सरकारंकर 8 जन थिले शिल्पपति मानकर 8 जन थिले श्रमिक मानकर। ताहले आमे जानिले एबे देख आमे देखिबा जे प्रतिनिधि करथुले ए जो 32 जन विभिन्न राष्ट्र आंतर्जातिक श्रम कार्यालय निर्देशक निर्वाचन यार होची मुख्य कार्य। ताले एई साधारण सम्मेलन कार्य होची कोन ना कार्यालय निर्देशक को निर्वाचित करिबा। या छडा साधारण सम्मेलन रे बैठक रे आलोचना करा जिवो या विषय तालिका को विषय आलोचना हबो तार चिठा प्रस्तुत करिबो या मध्य यार कार्य थिला। जेनेवा ठारे अवस्थित आंतर्जातिक श्रम कार्यालय श्रमिक मानकर उन्नति संपर्क रे तथ्य संग्रह करिबा विभिन्न देश रे विभिन्न पृथ्वी विश्वर विभिन्न स्थान रे थिबा श्रमिक मानक विषय संपर्क रे तथ्य संग्रह करिबा से ताको प्रसारण करिबा सेथि पई यह उद्दिष्ट। या छडा श्रमिक मानकर अवस्थार उन्नति करिबा सेमानकर अवस्था नियंत्रण करिबा ए सब मध्य मुख्य उद्देश्य। एई कार्यालय रे निजर संवाद पत्र पत्रिका प्रकाश करथुले। ए माने मध्य निजर संवाद पत्र से माने निजर खबर कागज प्रकाश करथुले। ताले आमे जानिले वर्तमान देख आमे देखिबा कोन ना जो जातिसंघ गठन हैला जातिसंघ केते सफल हैला केते विफल हैला तार कार्यकारिता वर्तमान आमे देखिबा। जातिसंघ कौन कौन कृतित्वपूर्ण कार्य हासिल कला जातिसंघ को क्षेत्र रे सफलता बा विफलता अर्जन कला। अंतरराष्ट्रीय कलह आमे जातिसंघर जो 4 गोटी कौन जातिसंघ गठन हेबार लक्ष्य बा उद्देश्य आलोचना करि सारचंदी। प्रथम थिला कौन ना विश्व रे शांति सद्भाव प्रतिष्ठा करिया। ताले देख अंतर्जातीय जदि कलह पारस्परिक मध्य रे देखा गला ताहले ता जातिसंघ माध्यम रे समाधान कराउथला। 1921 मसिया रे आयरलैंड अधिकार नै स्वीडेन फिनलैंड मध्य रे कलह लागिला। 1921 रे
1921 ହେଲା କାର ସ୍ୱିଡେନ ଆଉ ଫିନଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ପରେ ଦେଖ ଏହାର ସମାଧାନ କରିକି ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ଫିନଲାଣ୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନକୁ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗଣଭୋଟ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତର ମାଳୟେସିଆର ସୀମାକୁ ନେଇକି ପୋଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଥିଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ଜାତିସଂଘ କରିଥିଲା। ଆଲବାନିଆର ସୀମା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଗ୍ରୀସ ଓ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଥିଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘ ଦୂର କରି ପାରିଥିଲା। 1922 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଜାତିସଂଘ କରିଥିଲା। 1925 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀକ ବୁଲଗେରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୀମା ନିରୂପଣ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଲଗେରିଆ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ସୈନ୍ୟ ଗ୍ରୀକ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ 1922 ମସିହାରେ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ କଲମ୍ବିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ନା ଲେଟିସିଆକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପେରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ 1933 ମସିହାରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଦେଖ ଲେଟିସିଆ କଲମ୍ବିଆକୁ ଦିଆଗଲା। ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରାହେଇକି ଲେଟିସିଆକୁ ଦିଆଗଲା କାହାକୁ ନା କଲମ୍ବିଆକୁ। ପ୍ୟାରିସରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁସାରେ 1935 ମସିହାରେ ସାର କୋଇଲା ଅଞ୍ଚଳ ଜର୍ମାନ ଠାରୁ ନିଆହେଇଥିଲା। କାହାକୁ ଜର୍ମାନ ନିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ଜର୍ମାନ ସହିତ ମିଶେଇ ଦିଆହେଲା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଆହେଲା। ମାର୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଜର ଉପନିବେଶ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ସେମାନେ ଜାତିସଂଘକୁ ଦେବେ। ମାର୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଯୋଉ କଣ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ଯୋଉ ଉପନିବେଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କଣ ମାଗିଲା ନା ତାର ବିବରଣୀ ଦବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେନି, ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଆମେ ଏନେ ପଢୁଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଗଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା କଲେରା ବସନ୍ତ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦେଖାଗଲା। ପୁରୁଷ ମହିଳା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବେଆଇନ ଦାସ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଏସବୁ ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଜାତିସଂଘ ସାମାଜିକ ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସଫଳତା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜାତିସଂଘର। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ବିଫଳତା। ଦେଖ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିସଂଘ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା। ଲିଥୁଆନିଆ ଦଖଲ ଥିବା ଭିଲ୍ନା ସହର ଉପରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଗ୍ରୀସ ଆଲବାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଇଟାଲୀ ଦ୍ୱାରା କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଗ୍ରୀକ ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରାଯିବା ବେଳେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରି ନଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଫରାସୀ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସିତ ହେଉଥିବା ମେହେଲ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଲିଥୁଆନିଆର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଜାପାନର ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଅଧିକାର, ଇଟାଲୀର ଆବିସିନିଆ ବିଜୟ, ସ୍ପେନର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଠିକାର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ଏସବୁ ରୋକିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିସଂଘ ସଫଳ ହେଇ ପାରିନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରି ଜାତିସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଏକଥା ଆମେ ମନା କରିପାରିବାନି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏହା ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରି ନଥିଲା ବା ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 1939 ମସିହାରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା ହଉଛି ଜାତିସଂଘର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଫଳତା। ଜାତିସଂଘ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜାତିସଂଘ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଲା।
ताहले देख पिला माने आमे वर्तमान देखिबा सब बेले आमे जानछथि फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस ताले काहे कि केतळे फेलियर केतळे सफलतार पाहाच हुए ना जेतेबेले आमे विफलता को आलोचना करती काहे कि विफल हला कारण जानिले आमे तार सफलतार बाट तयारी करिबा ताले वर्तमान देखिबा जाति संघ काहे कि विफल हला एक रहला देख पेरिस शांति चुक्ति जो करा हेतिला तार संयोग आमे पढिला बेले जानिछथि पेरिस शांति चुक्ति हेतिला कोन ना पराजित राष्ट्र मान को अपमानित करने विशेष करके जर्मन को जो भर्साई संधि द्वारा बाध्यतामूलक भाव अपमानजनक भाव दस्खत मानवा को बाध्य कराइला जाति संघर कोभेंडा बा जो तार जो रही कौन कार्यावली से अनुसार आम देखा पेरिस जो स्वाक्षरित होता शांति चुक्ति ताहा कौन होता ना आम जानिले शर्त गुड़िक विजेता राष्ट्र मान प्रति अत्यंत कठोर थिला पराजित राष्ट्र मानक प्रति विजेता राष्ट्र मानकर अत्यंत कठोर पदक्षेप थिला तेणु ये शर्त गुड़िक जाति संघ माध्यम यह व्यवहृत हेबो बोली कि विजेता राष्ट्र माने आशा करथिले विजेता राष्ट्र माने भाबथिले आमे करदेलु जो शर्त जाति संघ माध्यम पराजित राष्ट्र मानक ऊपर सेटा कार्यकारी करा जिवो किंतु जाति संघ आरंभ राष्ट्र मानक तेणु सभ्य पद दिया न जिबारु से माने प्रथमे पराजित राष्ट्र मानक जाति संघ रे सभ्य पद दिया गला नहीं तेणु से माने अपमानित अनुभव कले एवं से माने जाति संघ को घृणा कले तेणु जाति संघ को से माने मानिबा को कुंठाबोध कले यहला प्रथम कथा द्वितीय कथा देख आमे जानिचंती जे जाति संघ गठन हला कोन केमिति ना अमेरिकार राष्ट्रपति जो 14 दफा सूत्री प्रणयन करथिले से 14 शेष सूत्र अनुसार जाति संघ प्रतिष्ठा हेतला वुड्रो विल्सन को सभापतित्व रे किंतु अमेरिका निजे जाति संघर सदस्य हेई पारि नथिला कारण ताकर सिनेट एहा को पास करी नथिला तेणु जाति संघ जेतले अमेरिका दले अनुपस्थित रहिला सेतले देख अन्य देश माने मध्य सभा से माने सभ्य पदरु इस्तफा देबाकू लागिले आमे आलोचना करतुले आ पूर्व जाति संघर अर्थनैतिक प्रतिबंधक नीति फलप्रद भावे कार्यकारी हो पारा नहीं जो अर्थनैतिक विधि सेटा मध्य ठीक भाव में कार्यकारी हो पारानी इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस को दिया जाइथिबा सुरक्षा प्रतिश्रुति ए सबु अर्थहीन है कार्यकारी ठीक भाव में हो पारा नहीं लैटिन अमेरिका दूर प्राच्य अंचल मध्य जाति संघ ठीक भाव में तार कार्य करि पारला नहीं तेणु यह जाति संघ विफलतार आउ एक कारण तापरे देख राष्ट्र मानक मध्य स्वार्थपर मनोभाव जाति संघर जो लक्ष्य जाति संघर जो लक्ष्य थिला जे प्रत्येक देश को शांतिपूर्ण सहावस्थान और सम्मान दबा कथा जाति संघर नीति नियम को मानिबा कथा ताहा से माने मानि नथिले कारण से मानकर स्वार्थ पाई से माने कार्य करथुले जाति संघर सदस्य राष्ट्र माने जाति संघ बा सारा विश्वर स्वार्थ अपेक्षा से माने निजर जातीय स्वार्थ को अधिक अग्राधिकार देथिले से माने सार्वभौमत्व क्षमता केही त्याग करिबा को प्रस्तुत नथिले फल रे विवादर शांतिपूर्ण समाधान हेई पारु नथिला मध्यस्थता करिया को जाई जाति संघ मध्य सफल हेई पाला नाही तेणु युक्तराष्ट्र अमेरिका निसंग नीति जो कौन परित्याग करी निजर जातीय स्वार्थ पाई निजे कार्य आरंभ कला तेणु आ द्वारा इंग्लैंड फ्रांस मध्य तांको स्वार्थ पाई कार्य आरंभ कले सार्वजनीनतार अभाव जाति संघ सार्वजनीन हेई पारि नथिला काइना सबु आमे एबे आलोचना करथुले पराजित राष्ट्र माने घृणा करथुले बृहत राष्ट्र जाति संघर सदस्य रहि नथिले बड़ बड़ राष्ट्र माने जाति संघरे सदस्य हेई पा नथिले प्रथम तो आमे जानले अमेरिका हेई पालानी द्वितीय आमे जानले सोवियत रूस जर्मन ए माने ओहरी गले रूसिया को से माने बाहर कर देले ताले ए सब वर्तमान आमे देखले जर्मन रूस फ्रांस अमेरिका ए माने हेई पालेनी 1926 मसिया रे जर्मन सदस्य हला किंतु जेतले जर्मन हिटलर उत्थान है 1933 रे जर्मन मध्य सभ्य पद
ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇ ବର୍ଷ ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଜାତିସଂଘ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା। ଜାତିସଂଘ କହିଛି କାହା ଦେଶକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି, ତାର ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। 1934 ମସିହାରେ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 1939 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ରୁଷକୁ ବହିଷ୍କାର କଲା। ରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆ ହେଲା। 1937 ମସିହାରେ ସଭ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖ ଜର୍ମାନୀ ତାର କଣ ହେଲା ଅଭାବ ଫଳରେ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରୁଷ, ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଏମାନେ ସବୁ ଜାତିସଂଘରେ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ ନ ହେଇପାରିବାରୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଆଉ ଏହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଜାତିସଂଘ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ତ୍ରୁଟି। ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଉ ଗୃହୀତ ହେଇକି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଦେଖ ଯେ ସଭା ଓ ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସର୍ବସମ୍ମତି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସଭା ଆଉ ପରିଷଦରେ। କାହିଁକି ନା ତାପରେ ଦେଖ ଯାହା ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ସେଟା ଅଯଥାର ହେଲା। ସର୍ବସମ୍ମତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ସିନା ହବ, ଏଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ତ୍ରୁଟି। ତାପରେ ଦେଖ ସୁପାରିଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦୃଢତା ରହୁନଥିଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ସେ ସୁପାରିଶର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦୃଢତା ରହିଲାନି, ଦୁର୍ବଳ ରହିଲା ଜାତିସଂଘ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଜାତୀୟତା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ କଣ ବଢେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା କୌଣସି ଦେଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ହ୍ରାସ କରିବେ, ତାହା ହେଇପାରିଲାନି। ଜାତିସଂଘର କୋଭେନାଣ୍ଟ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ କଣ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ରଖିଲା କହିଲା ମୁଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିଛି, এই প্রকার হেলা। যথেষ্ট পরিমাণরে সেমানে তাহলে অস্ত্রশস্ত্র মহজুদ কলে। জাতিসংঘକୁ যুদ্ধକୁ ঘোষণା କରି ନଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିପାରୁ ନଥିଲା। କାହିଁକି କରିପାରୁନଥିଲା ଦେଖ, ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ କଲା ବେଳେ ଆଇନ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ। ଆଉ ସେଠି ଜାତିସଂଘ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଇନର ତର୍ଜମା ଠିକ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଏଠି ଦେଖାଗଲା କଣ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲା। ଜାତିସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କାହିଁକି ଡରିବ, ଜାତିସଂଘ ପାଖରେ ତ ସୈନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତିସଂଘ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା କାହା ପାଖରେ, ତା ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବଡ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ତ ତାର ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେନି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାକୁ ଜାତିସଂଘ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଜାତିସଂଘ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଜାତିସଂଘର ତ ସୈନ୍ୟ ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘ ନିର୍ଭର କରିବ ତାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ। ତାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଏଥିରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାତିସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟାହତ ହେଲା ବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘ କଣ କଲା, କେବଳ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସେ କ୍ଷମତା ତାର ନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା। 1930 ମସିହାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲା। ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲେ ସବୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା, ଅର୍ଥନୀତି ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ସବୁ ଦେଶରେ କଣ ହେଲା ନା ସାମାଜିକ ବିନ୍ୟାସ ନଷ୍ଟ ପାଇଗଲା। ଜର୍ମାନରେ ନାଜିବାଦ, ଜାପାନରେ ସାମରିକବାଦ ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ତା ଛଡା ଏସବୁ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ରହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟବାଦୀ ସରକାର ମାନେ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତୀୟବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏସବୁ ଦେଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଲା। ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା।
प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को संदेह कले से जमी जर्मान इटाली स्पेन जापान एमाने एकछत्रवादी शासन क्षमता विस्तार लाभ कले परस्पर मध्य बुझामणिया करने परिवर्ते सामरिक शक्ति को अधिक गुरुत्व देले समस्त निज निजर सामरिक शक्ति बढ़ाई चलले जाति संघ उपरे काहारी विश्वास रहिला नहीं एवं समस्ते गोटे गोटे जाति संघ सभ्य पदर इस्तफा देले तेणु समग्र विश्व में आर्थिक मांदावस्था लगी रहा राष्ट्र गुड़िक तोषण हस्तक्षेप नीति अवलंबन करी अहेतुक आक्रमण प्रति मौन सहमति जनइले ताले जो माने जाति संघ रे रहिले सदस्य से माने मौन रहिले अर्थात जो देश देश भीतर युद्ध चलला ताकू से नीरव सम्मति जनइले जा फले कोन हला जाति संघ रे मध्य क्रमे क्रमे जाति संघ अर्थहीन होई पड़िला विश्व शांति रो जो महान लक्ष्य नै कि जाति संघ गठन हेतिला जो गुरुत्वपूर्ण आंतर्जातिक संगठन भाव में जाति संघ मुंड टेकिथिला ताहा क्रमे निष्क्रिय हो गला आंतर्जातिक द्वंद्व कलह ए सब समाधान करने को जाति संघ सक्षम हो पारला नहीं जे सामाजिक क्षेत्र में मध्य ए तार सफलता हरई बसिला युद्धर आशंका को ह्रास करने परिवर्ते ए मध्य कौन ह्रास करने को समर्थ हो पारा निजर विफलता रहा ए सब क्षेत्र जोगुरु ए सब कारण जोगु द्वितीय विश्वयुद्ध परे पुणी करागला कौन ना जो संयुक्त राष्ट्र संघर गठित है जो संयुक्त राष्ट्र संघ गठन है ताले जाति संघ है संयुक्त राष्ट्र संघर अग्रदूत संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ अग्रदूत आगे थी गठन है ए सब दृष्टि देखा गले विश्व इतिहास रे जाति संघर गुरुत्व भूमिका को आम केबे उपेक्षा करिपारिबा नहीं जाति संघ थिबारु संयुक्त राष्ट्र संघ गठन है जाति संघ केतेकांश विफल होइथिले मध्य यह निश्चित भाव एक गुरुत्वपूर्ण बोली आमे ग्रहण करिबा एवं 1946 एप्रिल 18 तारिख रे जाति संघ को नूतन भाव संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मिसई दिगला 1939 रु 1945 पर्यंत द्वितीय विश्वयुद्ध है 1946 मसीहा एप्रिल 18 तारिख 1946 मसीहा एप्रिल 18 तारिख दिन एप्रिल 18 तारिख दिन कौन है ना संयुक्त राष्ट्र संघ जाति संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मिसई दिगला ताहले देख पिला माने आज आमे आउ क्वेश्चन आलोचना करि परिबानी समय अतिक्रांत होईची आमे आ पर पीरियड रे आमे आलोचना करिबा तबे आज आमे कोन पढिले आमे जाति संघर गठन पढिले जाति संघर लक्ष्य पढिले जाति संघर क्षमता पढिले जाति संघर विभिन्न अंग पढिले एवं जाति संघ केते सफल हला जानिले जाति संघ केते विफल हला जानिले एवं परवर्ती समय रे किभଳି भाबे संयुक्त राष्ट्र संघ गठन पई जाति संघ पथ प्रदर्शक हला बा पुणी से गठन अग्रदूत है आम जाने।